सांग देखो बर्तमान आमर स्पेशल खटा तैयारी होता आंब आचार खटा। तो चलते बर्तमान खटा तो आपने देखिले गुड़र मात्रा टे अधिक रही है बढ़िया खटाटे तैयारी होता सहित आमर ये रही डालमा देखो पूरा जीरा छुंक दिखाई कष डालमाटे होती कौन पड़ी था काजू पड़ता किसमिस टे पड़ता अंगूर टे पड़ता सेव टे पड़ता कौन कहूँ कौन लस्सी तैयारी करता हाई सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग सकाल आसिक पहुँची जाइए माँ कोचिलिंगी मंदिर में सांग मैंने माँ कोचिलिंगी मंदिर आपने निहाती बहुत आगुरी मो भिडियो देखिथे तो सांग मैंने से जगह को आज आसीचु माँ प्रत्यक्ष देवती माँ कोचिलिंगी। तो सांग मैंने आज रही मंगलवार और मंगलवार में आज माँ पाखे गोटे पणार आयोजन होती तो पणा सरला माँ पाखे आज प्रसादर आयोजन प्रसाद खियापिया करवा मध्याह्न समय। तो सांग मैंने अनेक भक्त यही जगह अच्छा तो चलते आगू बढ़िया रोषेईवास कार्यक्रम सबकि अच्छी। तो भक्त मानकर जो उत्साह रही माँ को प्रति जो रही आमर माँ को जो अनुभूति रही भक्त मान मन भितर तो सबकि आम आलोचना करवा चलते ये वीडियो सहित आप समस्ते लगिक रही था माँ को अशेष अशेष करुणा कृपा आशीर्वाद रही आपने खाली वीडियो देखिए माँ को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ। जय माँ कोचिलिंगी जय जगन्नाथ चलते आगू बढ़िया जय माँ कोचिलिंगी। तो सांग मैंने बर्तमान देखुं माँ को मंदिर तो माँ को दर्शन कर सारापर वीडियो टी आगू बढ़िया जय माँ कोचिलिंगी चलते आगू बढ़िया। तो केते सुंदर मंदिर आपने देखिपे माँ को मुख्य द्वार यहाँ रही। तो चलते आगू बढ़िया देखा माँ को दर्शन करवा जय माँ ओम जय माँ कोचिलिंगी माँ दयामय माँ करुणामय माँ कृपामय। सांग मैंने आपण मैंने बर्तमान माँ को दर्शन करें आशा कर निहाती माँ को करुणा कृपा आशीर्वाद रू केबे भी वंचित रही समस्ते जो मैंने दर्शन कर माँ को आशीर्वाद करुणा कृपा निहाती लाभ करेंगे। सांग मैंने माँ को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाऊ। माँ प्रत्यक्ष देवती माँ कोचिलिंगी जय माँ जय माँ जय माँ। माँ को दर्शन सरला बर्तमान आम टे बेढ़ा परिक्रमा करछे सांग मैंने देखिपे माँ को यज्ञ मंडप कम चली लोक मैंने बहुत परिश्रम कर सकालू आसिक माँ को कम कर बहुत खुशी लगे बहुत गहिर मझे माँ रही तथापि जावार से सुविधा ना रोड घाट ना किंतु माँ को मंदिर बहुत डेवलपमेंट अच्छी माँ को करुणा कृपा आशीर्वाद बहुत रही महिमा बहुत रही से दूर दूरांतर भक्त मैंने यही जगह को चली आसती माँ को दर्शन पाई। तो देखिए यहाँ रही मंदिर मंदिर बेढ़ा चारिपाखर दृश्य आपने देखु जय माँ बहुत सुंदर पवन दूसरी दक्षिणी पवन यही जगह को आड़े फांका जगह आपने देखिपे गहिर मझिरे 2 किलोमीटर डिस्टेंस रे पूरा गहिर मझिरे चारिपाख पूरा 2 किलोमीटर डिस्टेंस रोचे। तो यहाँ गहिर मझिरे माँ अवस्थित रही माँ कोचिलिंगी मंदिर। तो देखिपे जय माँ कोचिलिंगी सांग मैंने आपने देखिपे माँ को मुख्य पूजक जो रही बाबा तो सकालू आसिक सी बहुत परिश्रम करते आम छुआ बेलू देखीचु सी अक्लांत परिश्रम माँ को निकट में आसिक करती। तो माँ को से करुणा कृपा आशीर्वाद रही प्रति बहुत सी माँ को सेवा सुस्थ कर माँ को भी सेमती दूरदृष्टि रही माँ को आशीर्वाद रही। तो सांग मैंने पचारि बुझा माँ को विषय में बाबा टे शुणा। आज्ञा नमस्कार जय माँ कोचिलिंगी जय जगन्नाथ। आज्ञा केते आसिले यही जगह को आज्ञा आपण प्रतिदिन केते समय आसिक माँ को सेवा कर आज्ञा हाँ आज्ञा आम जानी केवल हाँ निहाती से तो एबे तो जहाँ जमती है से घंच जंगल आहरी थी जहाँ माँ को से आशीर्वाद रही हम आज्ञा हौ माँ सेमती सुस्थ रखी था आपको सेमती आसिक माँ उठी बसी पार आज्ञा उठिया बसिया गोटे चिंता उठिया गोटे चिंता आज्ञा ये माँ टे भल कर जी पार्टी करके जाऊँ। तथापि केते वर्ष हम आज्ञा माँ को पूजा कर 10-15 वर्ष माँ को गोटे अनुभूति कौन रही कि कहींपर माने किसी गोटे आप सहित चमत्कार रही माँ को अनुभूति गोटे चमत्कार है कि होनी यज्ञ है अष्टपहरी है घर कि ना पाचेरी है देउल है सब उड़ीगला मुझे एकुटिया ठिया महाबात्यार आप एकुटिया थे हाँ एत बड़ महाबात्यार माँ पानी चारिपट आगे बुड़ी जाऊला जय माँ प्रभु बहुत जल्दी माँ को पूरा डेवलपमेंट आज्ञा ये हसब हसब माने माँ को तो सेमती महिमा रही हम जय माँ कोचिलिंगी
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଟି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଛି ତ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ବି ଚୁଲା ଲାଗିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କଟାକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ଆମର ବବୁଲ ଭାଇ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ଲାଗିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ଗଛପତ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଜୟ ମା। ଗାଡ଼ିରେ କେତିକି ବୁଢ଼ାକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିବୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା କେତିକି ପାଣିରେ ହେଇଛି ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଆସିବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତମ ଗାଁ ପଟେ ବୁଲିକି ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ସେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଏବେ ତ ଆସି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ହିଡ଼ ପା ନାହିଁ। ଆମେ ହିଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିବୁ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ହିଡ଼ ବାଡ଼ ନାହିଁ, ତଡ଼ା ଧରିକି ଆସିବୁ ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶୁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାହା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗହୀର ମଝିରେ ହେଇକି ବି ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ମାଆଙ୍କର ସେତିକି କରୁଣା ରହିଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିଛି? ନା ଇଏ ସବୁ ମଗା ଚଚା ହିଁ ହେଉଛି, ଆଗ ତାକୁ ହାତ ବତେଇକି କରିବା କଥା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଧର୍ମ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ମାଆଙ୍କର କାମରେ କିଛି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ। ଜୟ ମା କୋଚିଲିଙ୍ଗି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ବେଲପଣା। ଧର ଭାଇ ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ପୁରା ମିଠା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଖାଲି ପାଣି ପତଳା ପତଳା ଖାଉଛୁ, ଭିତରେ ସବୁ ରସ ରହିଲା। ରସ ରହିଲା ତଳେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ପିଉନାହାନ୍ତି? ଓହୋ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କାଜୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିସମିସ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କ'ଣ କହୁଛ ବା? କ'ଣ ଲସି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଛେନା ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନଉନ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ଥିଲା ଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗ୍ଲାସ୍? ଆଉ ଅଛି ସିଆଡ଼େ? ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଧୁଆଇଛି ଟିକେ? ହଁ ଧୁଆଇଛି ଦେ। ଆରେ ଦଉନୁ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ଭାଇମାନେ ସବୁ ପଣା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ପୁଣି ସଜନା ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ କାଠି ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଭାଇ ଚାଲିଛି? ଲଙ୍କା ଜିରା ଭଜା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଲଙ୍କା ଭଜା। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ତ ଆଗୁଆ ପୁରା କାମ ସାରୁଛ ନା? ଦିଦିଟା ଚୁଲି ବସିଛି, 2 ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଏଠି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା। ତ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଆମର ଅଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛଣା ହେବ। କାଠି ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଠକିଲ ହେଲା, ରୋଷେଇ କଲନି। କିଏ କରୁଛି ଏଠିଆ? ହଁ ତମେ ବା ଲଙ୍କା ଭାଜୁଛ, ସେପଟେ ବିଜୁ ଭାଇ ଡାଲମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କରୁଛି ଏପଟେ କରୁଛି। ନା ତ ଚାଲିଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଡାଲମା ବସିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରୁଛି ଆମର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯିବ, ଖିଆପିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ତେଲ ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ ରହିଛି ଏଠି। ପୁଅ ଭୋକ ହେଇନି? ହାଁ ହେଇନି? ପଣା ପିଇକି ଭୋକ ମରିଗଲା? ହଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଲମା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛଣାଛଣି ସରିଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଣା ବି ପିଇକି ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ବବୁଲୁ ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଖିଆପିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଖରା ଚାଲିଗଲାଣି, ଛାଇ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଖଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୁଡ଼ର ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଖଟାଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ରହିଛି ଡାଲମା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜିରା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇକି କଷ ଡାଲମାଟେ ହେଇଛି। ଖଟା ଡାଲମା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର। ପତ୍ର ଧୁଆ ଦେଇ ରେଡ଼ି? ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବବୁଲ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ପାମ୍ପଡ଼, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। କ'ଣ ହେଲା ଖାଉନ କାହିଁକି କାଠି ବାବୁ?
କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଖାଇବି ଯେ ହଁ ତାତିଛି ଗୁଡ଼ା ତାତିଛି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ହାତ ପୁରେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ନା ପୁରା ହେଭି ଗୁଡ଼ ହେଇଛି ବା ଏତେ ଇଏ ନାଇଁ ହାତରୁ ଛାଡୁନି ରେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଯୋଉ ପେଡ଼ା ହୁଏନି ହଁ ବା ଅଧା କିଲୋ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି କାଠୁଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆରେ ଆଚାର ବି ଏତେ ଟାଣ ହବନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଗୁଡ଼ ତ ଆମ୍ବର ଆଉ ମହତ ରଖିବେ ଏ ମହୁ 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 ଭାଙ୍ଗ ପେଟ ରେଡି ରେଡି